okay ba? Dali na, ano yan? Tell us. Tell us what's that? Chocolate pistachio cream bar. Ka-OA. OA ka, day. Dali na. Excited. Ka-OA ba? Be! Be! Sige na ko. Be, sige daw. Tilawi daw. Ito. Ano na to? Ay, ayaw bali ah. Shit, ayaw bali. Ano? Mana? Yan na din na. Oh. Asa di mo nakita? Talk. Ay! Lahi man na. Ha. Lami? Mmm. Crispy na yung ano no. Crispy yung. Balik sa diya. Kanafi. Kaya mag-drive pa ko. Nafi. Hinta? Kanafi? Sure ka? Kara tong crunch. Hinta naman na. Mura na mag-kain. Ano lang? Sure? Sure ba? 100%. Hindi. Alam mo. Tika eh. Kapit na ko bago favorite na pagkain sa Starbucks. Ibinlan, gikaon na niya. Akala ko hati tayo. Lamig kaya. Sure, uy. That's my share.